नमस्कार सिद्धेश्वरी ग्रुप रे आपन को स्वागत। दयाकरी आम चैनल को सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब बटन टी दबाई रखंतु एवं नुआ नुआ वीडियो जे गुड़िक अपलोड होउची तार नोटिफिकेशन पाई से बेल आइकन टाକୁ दबाई रखंतु। धन्यवाद। नमस्कार जय जगन्नाथ। पिला मानकर डिमांड हिसाब रे आमे आज इंग्राजी बहिर पाठ्यक्रम रेकर्डिंग करने आरंभ कलु। धीरे धीरे सबु विषय इंग्राजी विषय गुड़ाकर रेकर्डिंग आसीजिवो। आपण माने ताको फॉलो करिवे, बुझिबे। जदि बुझी न पारिबे कमेंट बॉक्स रे लिखिबे, नने आम सहित कांटेक्ट करिवे। आमे आपण को भल भाव में बुझिया को चेष्टा करिवो। तो इंग्लिश पढ़िबार मेन प्रथम कौन आमे आरंभ करिया पूर्व मु गोटे कथा कहि देबाक चाहे जे कि इंग्लिश जिते बड़े भी पढ़ुच कौन लेसन पढ़ुच प्रथम शब्द अर्थ निहाती जानिबा दरकार। मनकर ये शब्द हूँ रन, तार अर्थ गुड़ा जो तुम जान ओडिया रे तुमको बुझा सहज हम। प्रथम आम शब्दर अर्थ जानिबा, ताको बुझिया को चेष्टा करिबा, तापर आमे हमर प्रश्न उत्तर करि परिबा सहजरे। मन रहिला। तेबे चलंतु आरंभ करिबा आज अध्याय पार्ट 1 लेसन 1 पाठ पढ़। लेसन माने कौन? पाठ पढ़ा 1 रन रन रन। कविता ना हूँ रन 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 रन। एटा हूँ कौन? एक्सक्लेमेटरी चिन्ह। तमें जो तुम आश्चर्य हम, खुशी हम, से तुम कौन ये चिन्ह गुड़ा दब। ताने रन माने कौन हूँ? दौड़ा 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 दौड़ बा दौड़ दौड़ दौड़। किए कहते? कवि। कवि कौन कहते ना दौड़ा कहते। कवि ना कौन? जो आप पृष्ठार शेष आड़ को जी कवि ना ये अच्छी मैरी डंट बोली। मैरी डंट होती कवि। तो कवि कहते दौड़ दौड़ दौड़। कविर इंग्लिश कौन हम? कविर इंग्लिश हम पोएट। POET पोएट। पोएट माने कवि। आ जदि विषय वस्तु ही था ताने राइटर। RIT राइट राइटर लेखक। कवि हूँ पोएट। एबे देखिबा प्री रीडिंग। प्री माने पूर्व, पूर्व रीडिंग माने हूँ पाठ। पढ़िबा पूर्वरु। रीड माने पढ़िबा, पढ़िबा पूर्वरु कौन करिवो? ताले देखिबा कौन लिखा है। लुक एट द टाइटल ऑफ द पोएम एंड गेस हु रन्स। ता माने लुक माने देख, एट द टाइटल ऑफ द पोएम, पोएम रो टाइटल को देख। टाइटल माने नाटा को देख। एंड गेस एवं अनुमान कर। गेस माने अनुमान करिबा। हु माने किए, रन किए दौड़े। तो अनुमान करिया हुए तो गोटे पिला दौड़ी कि गोटे बॉय दौड़ी कि गोटे गर्ल दौड़ी, पुओटे कि झीटे दौड़े, सेटा आम गेस। आम जाना ठीक कि भूल आम पर देखा। व्हाई डज सी और ही रन्स? SHE झील व्यवहार हुए, HE पुओं व्यवहार है। सी कहीं दौड़े? दौड़ती कहीं ना आमको जिते बड़े एक्सरसाइज करा पड़े से आम दौड़ती। आम जो खुशी थी से आम दौड़ती। आमको किए कही दौड़ापी आम दौड़ती कि आम रेस रे पार्टिसिपेट कले भी आम दौड़ा। तो ये आम जानी ना कहीं आम 3-4टा गेस कर। व्हेयर डज सी रन? सी कौटी दौड़ू? जेहेतु आम कविता पढ़ी ना, आम जानी ना से कुआड़ दौड़। सी आम जाना सी रास्तार दौड़ू कि आमको जना भी ना। ठीक अच्छे। देखिले कविता हम एगुड़ा मन रखि आपको नहीं कि आम कवितार कौन आरंभ करिया, सामंजस्य आरंभ करिया। डज सी और ही रन आउट ऑफ हिज ओन इंटरेस्ट और समबडी आस्क हिम टू रन? सी तार निज इच्छा रे। ओन इंटरेस्ट माने निज इच्छा। ओन इंटरेस्ट, ओन इंटरेस्ट माने हूँ निज इच्छा। तार हिज एंड हर हूँ तार निज इच्छा रे से दौड़ुची ना समान माने किए ताकू कही। आस्क, आस्क माने पचारिबा, ताकू दौड़िया पाई, सेटा भी आम जानना। अच्छा। डज सी और ही गेट प्रेशर आउट ऑफ रनिंग? दौड़ू सी प्रेशर ताकू आसूची। द प्लेजर, इट इज नॉट प्रेशर, इट इज ए प्लेजर। प्लेजर माने हूँ आनंद बा खुशी। तो दौड़िया खुशी आसूची ना नहीं? जेहेतु ये एक्सप्लेनेटरी चिन्ह अच्छी आमको लगुच ताकू खुशी आसूथिबो। ताने रीड द पोएम। आउ यही सब क्वेश्चन रो आंसर तुम माने कौन मुंडरे आसी पार आगे पोएम पढ़ला बेलू। एबे हूँ व्हाइल रीडिंग। प्री रीडिंग थिला पूर्व पढ़िया पूर्वरु, व्हाइल रीडिंग पढ़िला बेले।
ହ୍ୱାଇଲ୍ ମାନେ ବେଳେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ। ତାହେଲେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ। ଏବେ ଶବ୍ଦଗୁର ଅର୍ଥ ମୁଁ କହିବି, ତୁମେ ତୁମର ନିଜେ ନିଜେ ଲେଖିଦେବ। ଆୱେ, ଆୱେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ। ଆୱେ ମାନେ ଦୂରକୁ, ଫ୍ରମ୍ ମାନେ ଠାରୁ, ଦ ସିଟି, ସିଟି ମାନେ ସହର, ସହର ଠାରୁ ଦୂରକୁ, ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟୁ ଦ ସନ୍, ଆଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏବଂ, ଇଣ୍ଟୁ ମାନେ କୁ, ଇଣ୍ଟୁ ମାନେ କୁ, ଦ ସନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ଏଠି ହେବନି, ତା ଅର୍ଥ ଏଠି ହେବ କ'ଣ, କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ଖରାକୁ ଦୌଡ଼। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥ, ସନ୍ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହେବ, ଅର୍ଥଟା ହେବ ଖରା। ତାମାନେ ସିଟି ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୌଡ଼। ତାପରେ କ'ଣ ଏଠି ନା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ମାନେ ବାହାରକୁ। ଦ କଣ୍ଟ୍ରି, କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ କ'ଣ, କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ହେଉଛି ଦେଶ। ଏଠି କ'ଣ ଦେଶ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ କି, ସେମିତି ହେବନି। କଣ୍ଟ୍ରି ସାଇଡ଼୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ମଫସଲ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ମଫସଲ ବୋଲି ଧରିପାରିବା, ମଫସଲ ବା ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଧରିପାରିବା, କାରଣ ଏଠି ସିଟି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଆମକୁ ଗେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ଶବ୍ଦଟା କଣ୍ଟ୍ରିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦେଶ, କଣ୍ଟ୍ରିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମଫସଲ, କଣ୍ଟ୍ରି ସାଇଡ଼୍ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ, ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରି ବି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି, କଣ୍ଟ୍ରି ଠାରୁ ବାହାରକୁ, ମଫସଲ ଠାରୁ ବାହାରକୁ କ'ଣ, ରନ୍ ରନ୍ ରନ୍, ରନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଦୌଡ଼ିବା। ତାମାନେ ତୁମେ ସିଟିରୁ ବାହାରକୁ, ସିଟି ଠାରୁ ଦୂରରେ, ଖରାକୁ କେଉଁଠୁ ବାହାରି, ମଫସଲରୁ ବାହାରିକି ଦୌଡ଼। ସିଟି ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବ, ମଫସଲ ଠାରୁ ବାହାରି ଯିବ, ଖରାକୁ ଯିବ, ତା ଅର୍ଥ ମନେ ରହିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ରନ୍ ଇନ୍ ଦ ରେନ୍ ଡ୍ରପ୍। ରେନ୍ ଡ୍ରପ୍ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ, ରେନ୍ ମାନେ ବର୍ଷା, ଡ୍ରପ୍ ମାନେ ବିନ୍ଦୁ, ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁ। ରନ୍ ବିନିଥ୍, ବିନିଥ୍ ମାନେ କ'ଣ, ବିନିଥ୍ ଦ ଟ୍ରି, ଟ୍ରିର ଏଇଠି ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ବି ଜାଣିପାରିବ, ଟ୍ରିର ତଳେ। ବିନିଥ୍ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ, ବିନିଥ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତଳେ, ମନେ ରହିଲା। ବିନିଥ୍ର ହେଉଛି ତଳେ, ବା ତାର ଅଲଗା ଇଂଲିଶ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଡର, ଅଣ୍ଡର ଦ ଚେୟାର। ଅଣ୍ଡର ହେଉଛି କ'ଣ, ବିନିଥ୍, ବିନିଥ୍ ଦ ଟ୍ରିଜ୍, ଗଛ ତଳେ। ରନ୍ ଇନ୍ ଦ ରେନ୍ ଡ୍ରପ୍, ଇନ୍ ମାନେ ଭିତରେ। ତ ରନ୍ କରିବ କ'ଣ ନା ବର୍ଷା ହେଉଥିବ, ବର୍ଷା ପକାଉଥିବ, ତା ଭିତରେ ଦୌଡ଼। କା ତଳେ ଦୌଡ଼ିବ, ରନ୍ ବିନିଥ୍ ଦ ଟ୍ରି, ଗଛ ତଳେ ଦୌଡ଼। ରନ୍ ଲିଟିଲ୍ ରେସ୍, ରନ୍ ମାନେ ଦୌଡ଼ିବା, ଲିଟିଲ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ବା ଛୋଟ, ରେସ୍ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ରେସ୍ କରନ୍ତି, ରେସିଂ କହନ୍ତି, କ'ଣ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବା। ଏଠି କ'ଣ ହେବ, ଲିଟିଲ୍ ରେସ୍ ମାନେ ହାଲକେଇକି ଦୌଡ଼, ହାଲକେଇକି ଦୌଡ଼ ବା ଅଳ୍ପ ଦୌଡ଼ ବା ମୃଦୁ ଚାଲିରେ ଚାଲ, ତା ଅର୍ଥ। ୱିଥ୍ ଇଚ୍ ଲିଟିଲ୍ ବ୍ରିଜ୍, ବ୍ରିଜ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଥଣ୍ଡା ପବନ, ବ୍ରିଜ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଥଣ୍ଡା ପବନ, BREEZ। ଲିଟିଲ୍ ମାନେ ହେଉଛି ସୁଲସୁଲିଆ, ସୁଲସୁଲିଆ ଥଣ୍ଡା ପବନ, ମନେ ରହିଲା। ଇଚ୍ ମାନେ କ'ଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ। ତାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଛୁଉଁଛି ଥଣ୍ଡା ପବନ, ତାହା ସହିତ କ'ଣ ତୁମେ ମୃଦୁ ଭାବରେ ଦୌଡ଼, ଗଛ ତଳେ ଆଉ ବର୍ଷାରେ, ବର୍ଷାରେ ବା ଗଛ ତଳେ, ମନେ ରହିଲା। ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା ମନେ ରହୁଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ରନ୍ ଡାଉନ୍ ଦ ହିଲ୍ ସାଇଡ଼୍। ହିଲ୍ ସାଇଡ଼୍ ମାନେ କ'ଣ, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ। ରନ୍ ଡାଉନ୍ ମାନେ ତଳକୁ, ଏଠି ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ବି ଜାଣିପାରିବ ସେ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଖସୁଛି। ଡାଉନ୍ ମାନେ ତଳକୁ, ଅପ୍ ମାନେ ଉପରକୁ। ତ ରନ୍ ଡାଉନ୍ ଦ ହିଲ୍ ସାଇଡ଼୍, ହିଲ୍ ମାନେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ତଳକୁ ଖସ। ରନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲେନ୍, ଲେନ୍ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଲେନ୍ କ'ଣ, ଆମ ସବୁ ଦେଖିଥିବ ଗାଁ ନା ସହର ମାନଙ୍କରେ କ'ଣ କହିବେ, ଏଇ ଲେନ୍ରେ ଚାଲ। ତାମାନେ କ'ଣ, କିପ୍ ଦ ଲେନ୍ ରାଇଟ୍, ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଚଲାଉଥିବ, ତାମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଦାଗ ଦିଆହେଇଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲେନ୍, ସିଧା ରାସ୍ତା ଯେଉଁଟା ଦାଗ ଦିଆହେଇଛି, ଏଇପଟେ ଯିବା ହେଲେ ଏଇପଟେ ଆସିବା ହେବ। ତ ଏଇ ଗୋଟେକୁ ଆକୁ ଲେନ୍ କୁହାଯାଏ, ମନେ ରହିଲା। ତାହେଲେ ପଥ, ଏଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ପଥ ହେଲା। ରନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲେନ୍, ଲେନ୍ କୁହାଯାଏ। ଆମ ବଗିଚାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପଥରେ ଆମେ ଚାଲିକି ଯିବା ସେଟାକୁ କ'ଣ କହିବା, ଲେନ୍, ବଗିଚାର ଲେନ୍ କୁହାଯିବ, ମନେ ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା, ରନ୍ ଥ୍ରୁ ଦ ମିଡୋ, ମିଡୋ ମାନେ କ'ଣ, ମିଡୋ ମାନେ ହେଉଛି ଚାରଣ ଭୂମି, ଚାରଣ ଭୂମି ମାନେ ଗ୍ରାସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଗ୍ରାସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ବଡ଼ ପଡ଼ିଆଟେ ଥିବ, ଯେଉଁଠି ଗାଈମାନେ ଚରନ୍ତି, ତାକୁ ମିଡୋ କୁହାହେଉଥିଲା। ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଧରିବା, ବଡ଼ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ।
ଖୋଲ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଦେଇ, ଥ୍ରୋ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଇ। ଭାୟା ଆମେ କହନ୍ତି ଭାୟା, ଭାୟା ତମେ ଯାଅ, ତ ଭାୟା ଦେଇକି ତା ମାନେ ମିଡ଼ୋଟା ଏମିତି ଥିବ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆ, ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ତମେ ଦୌଡ଼, ଥ୍ରୁ ଦିସ୍ ହେଲା। ରନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲେନ୍, ତା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଚଲାପଥ ଥିବ ବା ଯେଉଁ ପାଥ ଥିବ ସେଇ କ'ଣ ସେଇଟା ରନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲେନ୍, ତାରି ଉପରେ ଦୌଡ଼। କେଉଁଠୁ ନା ପାହାଡ଼ରୁ ଖସିକି, ମନେ ରହିଲା। ଦେନ୍ ରନ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଏଗେନ୍, ଦେନ୍ ରନ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଏଗେନ୍, ତାମାନେ ଦେନ୍ ମାନେ ତେଣୁ, ଦେନ୍ ମାନେ କ'ଣ ପରେ ବା ତେଣୁ, ଦେନ୍ ମାନେ ତାପରେ, ତାପରେ ରଖିଦିଅ, ଦେନ୍ ମାନେ ତାପରେ, ରନ୍ ବ୍ୟାକ୍ ପଛୁଆ କ'ଣ ଏଗେନ୍, ପଛୁଆ ପୁଣି ରନ୍ ବ୍ୟାକ୍ କର ମାନେ ଦୌଡ଼, ମନେ ରହିଲା। ତାପରେ ଦୌଡ଼ ହେଲା। ରନ୍ ଡାଉନ୍ ଦ ହିଲ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ରନ୍ ପାହାଡ଼ ତଳୁ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼। ରନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲେନ୍, ଲେନ୍ ଉପରେ ଦୌଡ଼। ରନ୍ ଥ୍ରୁ ଦ ମିଡୋ, ଚାରଣଭୂମି ଦେଇକି ଦୌଡ଼। ଦେନ୍ ରନ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଏଗେନ୍, ଦେନ୍ ମାନେ ତାପରେ ରନ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଏଗେନ୍, ରନ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଏଗେନ୍, ଏଗେନ୍ ମାନେ କ'ଣ ଆଉ ଥରେ, ଏଟା ଆଉ ଥରେ, ଆଉ ଥରେ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ରନ୍ ଆଣ୍ଡ ବି ମେରି, ମେରି ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ମେରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ, ମେରି ମାନେ ଖୁସି, ଖୁସିର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆମେ କହନ୍ତି। ତ ରନ୍ ବି ମେରି, ବି ମାନେ ଖୁସି ହୁଅ। ବି ଅନେଷ୍ଟ କ'ଣ ସାଧୁ ହୁଅ। ବି କାମ୍ ଶାନ୍ତ ହୁଅ, ତ ବି ଲାଗିଲେ ମାନେ ହୁଅ, ତ ମେରି ହୁଅ ମାନେ ଖୁସି ହୁଅ। ଅଲ୍ ଥ୍ରୁ ଦ ଡେ, ଅଲ୍ ମାନେ କ'ଣ ସବୁ, ଥ୍ରୁ ଦ ଡେ ମାନେ କ'ଣ ଦିନ ସାରା, ଥ୍ରୁ ଦ ଡେ ମାନେ ହେଉଛି ଦିନ ସାରା ହେଲା। ରନ୍ ଟୁ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି, ରନ୍ ଟୁ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ମଫସଲକୁ ପୁଣି ଦୌଡ଼। ଆୱେ ଆୱେ ଆୱେ, ଆୱେ ମାନେ କ'ଣ ବାହାରକୁ, ବୁଝିଲ। ଇଏ ସବୁର ଅର୍ଥ ତମେ ଜାଣିପାରିଲ। ଏବେ ତମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କବିତା ବୁଝିହେଲା, ସବୁ ସବୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝିହେଲା। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ହୁ ଇଜ୍ ଦ ସ୍ପିକର ଇନ୍ ଦି ପୋଏମ୍, ସ୍ପିକର କିଏ ହେବ, ଯିଏ ଲେଖିଛି ତା ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ପୋଏଟ୍, ପୋଏଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଦ ସ୍ପିକର, ପୋଏଟ୍ ନାଁଟା ଲେଖିଦେବ। ହାଉ ମେନି ଟାଇମ୍ସ ଦ ପୋଏଟ୍ ରିପିଟ୍ ଦ ୱାର୍ଡ ରନ୍, ତମେ ଉପରେ ହିସାବ କରି ଦେଖିବ ସେ 12 ଥର ରିପିଟ୍ ହେଇଛି। ଇଜ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ହାପି, ୟେସ୍, ବି ମେରି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ହାପି। ହ୍ୱାଇ, ହ୍ୱାଇ ନଟ୍, ହ୍ୱାଇ ସିଏ କାହିଁକି ହାପି ନା ସିଏ ନିଜ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସୋ ଇଜ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ହାପି, ୟେସ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ୟେସ୍। ହ୍ୱାଇ, ବିକଜ ହି ଇଜ୍ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍, କ'ଣ ହେବ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଡେଲି ରୁଟିନ୍, ହି ଇଜ୍ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍, ହି ଇଜ୍ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଡେଲି ରୁଟିନ୍, ଡେଲି ଯେଉଁ ରୁଟିନ୍ ତାର ଲାଇଫ୍, ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ଲାଇଫ୍ରୁ ମୋ ନିଜ ଲାଇଫ୍ରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଫୁର୍ସତ ନେଇକି ଦୌଡ଼ିଲି, ଖୁସି ହେଲି, ମନେ ରହିଲା। ଫାଇଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଦ ୱାର୍ଡ ମିନ୍ ଅଣ୍ଡର, ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ମୁଁ କହିଥିଲି ବିନିଥ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଅଣ୍ଡର, ତ ଏଇଟାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ ବିନିଥ୍, ମନେ ରହିଲା। ଦେନ୍ ହ୍ୱେନ୍ ସୁଡ୍ ୱାନ୍ ରନ୍, କେତେବେଳେ ଜଣେ ଦୌଡ଼ିବା ଦରକାର ନା ହ୍ୱାଇ ଡୁ ୟୁ ରନ୍, କେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିବା ଦରକାର, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛ ଦୌଡ଼ିବା ଦରକାର, ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧୁଛି ଟିକେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାମ ଜଲ୍ଦି କରିବାର ଥିବ ତୁମେ ଦୌଡ଼ିବ, ତ ତାର କାରଣ ଏଇଠି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ହ୍ୱେନ୍ ସୁଡ୍ ୱାନ୍ ରନ୍, ହ୍ୱେନ୍ ଦେୟାର ଇଜ୍ ସମ୍ ୱାର୍କ ୱାନ୍ ସୁଡ୍ ରନ୍, ଇଂଲିଶଟା ହେବ ମୋର କାମ ଥିଲେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିବି, ହ୍ୱେନ୍ ଦେୟାର ଇଜ୍ ସମ୍ ୱାର୍କ ୱାନ୍ ସୁଡ୍ ରନ୍, ୱାନ୍ ସୁଡ୍ ରନ୍। ହ୍ୱାଇ ଡୁ ୟୁ ନଟ୍, ଆଇ ରନ୍ ଟୁ ଡୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ମୁଁ ଦୌଡ଼େ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମନେ ରହିଲା। ମୁଁ ଦୁଇଟାର ଆନ୍ସର୍ କହିଦେଲି ଇଂଲିଶ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ। ଦେୟାର ଆର୍ ସମ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ଏବାଉଟ୍ ନେଚର୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଇନ୍ ଦ ପୋଏମ୍, ୱାନ୍ ଇଜ୍ ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ୱାର୍ଡ କ'ଣ ରେନ୍ଡ୍ରପ୍ ଅଛି, ହିଲ୍ ସାଇଡ୍ ଅଛି, କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ମିଡୋ ଅଛି, ଲେନ୍ ଅଛି, ଇଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ନେଚର୍ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ସେଇ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ା ଏଠି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ, ମନେ ରହିଲା। ହ୍ୱାଇ ଡଜ୍ ପୋଏଟ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ରନ୍ ଇନ୍ ଦ ରେନ୍ଡ୍ରପ୍, ବର୍ଷାରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ କାହିଁକି ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷାରେ ଦୌଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ, ୟୁ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଦ ରେନ୍ଡ୍ରପ୍ ହିଟିଂ ୟୁ,
तुमको वर्षा गुड़ा कौन बिंदु गुड़ा तुमको हिट कर तुम देहरे बाज सो यू विल फील हैप्पी so in our childhood days what we do we just run in the raindrop to get heated by the raindrop and we will feel happy for that. Okay, why does the poet start and end the poem with the word away? Away means tharu. So when you are just running it should be away from something, right? I am running away from my home, that's why he started with the word kon away. So as it is a running I am running from out of my house मु मो घर ठारू दूर को दौड़ी बा जो दूर दौड़ी क्या ठारू तो दौड़ ना से आवे लिखाई. What does the poet want the reader to do? They just read and memorize the poem and they will also start running and be merry. बुझिल सी चाहूँ पढ़ पढ़ी मन रख निजे दौड़ आ खुशी हो ताको मैं इंग्लिश रे कहले. डू यू लाइक रनिंग थ्रू द मीडो? yes I like running through the meadow. okay, understand? okay, next एबे आसिला पोस्ट रीडिंग पढ़िबा टाइम रे सइला व्हाइल रीडिंग एबे पोस्ट रीडिंग पोस्ट माने परे पढ़िबा परे. अच्छा कौन है जी द पोएट वांट टू रन कोडी इन द रेनड्रॉप्स. देख पोएम रु जानी परियो इन द रेनड्रॉप्स. द पोएट इज हैप्पी. द वर्ड रन हैज बीन यूज्ड हाउ मेनी टाइम्स? 12. मन रहा. व्हिच वर्ड इज सिमिलर मीनिंग टू ग्रीन फील्ड? कौन कही मिडो से कही ना ग्रीन फील्ड बोली. एबे लेछि एटा स्टूडेंट माने करिवे एटा हमर किछि करिवार नाही. लेसन द वर्ड स्पीकिंग लाउडली किसी दरकार नहीं. एबे सेशन 4 रे तमे करि परिबो रन इन द रेनड्रॉप, रन बीनीथ द ट्री, देन रन डाउन द हिल, देन आउ कोडा बंचिला रन थ्रू द मिडो. हैगला सब ओके. run up the lane, run in the drop, run through the meadow, run beneath the tree, run down the hillside. एबे कौन अच्छी ना गिवन द एटा कौन क्वेश्चन कौन कहूँ गिवन बिलो माने तले ए लिस्ट ऑफ द वर्ड और शब्दर लिस्ट दिखाई ऑन द लेफ्ट एपटे कौन राइट देयर मीनिंग चूजिंग फ्रॉम ब्रैकेट अगेंस्ट द ईच वर्ड. मेरी माने कौन खुशी कही ये खुशी कौटी अच्छी चीयरफुल माने खुशी से हम मेरी. एबे ब्रिज माने कौन कही ठंडा पवन कूल एयर. लेन माने कौन कही रोड एग्जांपल देती लेन रे. मिडो माने कौन कही ग्रीन फील्ड. मन रहा हैगला. अच्छा ये देखिए गिवन बिलो आर सम वर्ड्स पेयर देम टुगेदर अकॉर्डिंग टू द वे दे आर प्रोनाउंस. सी जमी प्रोनाउंस होती से हिसाब से कौन से वर्ड गुड़ा को पेयर कर. पेयर माने चप्पल पेयर माने जोड़. मन रहा. आवे कौन हम सन कौन हम ट्री कौन हम रन कौन हम अगेन ब्रिज डे लेन. बुझीगला. अच्छा आपको केमती करवा ना सन रन एका बेला शुभुची ना ना प्रोनाउंस लिखाई जो भाया आमर शुभुची शुभिबार समान शुभिले आम ताको पेयर करवा है. डे आवे डे सहित कौन हम आवे. अच्छा ट्री सहित कौन हम आ रहा कौन एगेन लेन एगेन लेन. डे सहित हो जाए ब्रिज ट्रीज ब्रिज. मन रहा एका शुभुले आम ताको कौन करवा जोड़ा पेयर करवा. मन रहा
केमिति हैला अच्छा मार्क द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस मार्क द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस मार्क माने मार्क कर चिन्हाओ अंडरलाइन जो वर्डटा है कोटा हिल साइड इन द फॉलोइंग सेंटेंस रे तमे चिन्हाओ कौन रन डाउन द हिल साइड द वर्ड हिल साइड इज हिल प्लस साइड नाउ यू कैन ऐड साइड विथ द वर्ड रिवर रिवर ऐड कले कौन हो रिवर साइड कंट्री तो मुझे कही कंट्री साइड बोली हो COUNTRY कंट्री साइड मफसल साइड सी साइड SEASIDE सब साइड मिसे दब रोड साइड ROADSIDE रोड साइड एटा कौन लेक साइड LAKERID लेक साइड SIDE लेक साइड मिसे दब SIDE से बड़ा मन रहा ये सब वर्ड कौन खाली साइड तापर मिसेब अच्छा एबे देखिवा ऑर्डर द जंबल लेटर एंड मेक वर्ड वन ऑफ द फॉर यू एटा कौन है एटारे को वर्ड हो पारियो DAY हो पारियो एटा उल्टा पुल्टा होके अछि जंबल वर्ड माने उल्टा पुल्टा होके थिबो ताको हमें ठीक हिसाब रे लिखिबा एठी कौन हो पारियो कंट्री हो पारियो देखो COUNTRY एटा हम कौन हम कंट्री COUNTRY एटा कौन हो रन RUN एटा कौन हो SUN सन एटा कौन हो CITY सिटी एटा कौन हो एटा कौन हो एटा हूँ LANE लेन LANE लेन एटा हो मिडो MEADOW आ कौटा रहा एटा एटा हो TREE जंबल वर्ड को ठीक कले आम देखले बुझीगला तो एबे देखिए सेंटेंस सेशन 6 कौन देछि चेंज द फॉलोइंग लाइन्स लाइक द एग्जांपल जो बड़ा कौन उदाहरण एग्जांपल माने उदाहरण जो बड़ा दिया है से बड़ा तमे चेंज कर आई रन इनटू सन कौन है आई एम रनिंग इनटू सन ताने ये रनटा हो आई सहित लगिला आम ताने एटा होची कौन प्रेजेंट तमे टेंस चैट पढ़थिबो जदि पढ़िना आम टेंस चैट रो वीडियो अपलोड करिवु ताको देखिबो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एटा कौन होची प्रेजेंट प्रोग्रेसिव मन रहा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हो गला ताने कौन हो ये जो भर्ब अच्छी जो क्रिया अच्छी से ING लगे आउ आई थिले आम लगे वी थिले आर लगे ही थिले कौन ही इज लगे मन रहा तो मुझे कहीदे देख आई गो टू माई स्कूल विथ माई फ्रेंड्स आई एम गोइंग तलू को पलाऊँगी ये हम आई एम गोइंग टू माई स्कूल विथ माई फ्रेंड्स I am going. We are playing. We are playing. Playing है जो. We are playing into our school playground. I am coming back. I am washing my hands and legs. I am praying to God with my parents. मन रहा सबुठारु आई सहित लगिदेव कौन आई आम जो क्रियाटा थी तादर ING लगे कम रमिंग हो एटी से बड़ा आई एम वाश रही वाशिंग आई एम कौन प्रे रही प्रेइंग प्रे ING एटी कौन आई एम एटी कौन हो आई एम गोइंग मन रहा केमती कर अच्छा एबे देखिए रीड द पोएम एंड राइट डाउन द वर्ड व्हिच गो विथ रन रन अवे वन इज डन फ्रॉम यू रन अवे रन सहित आउ कौन है रन इनटू रन आउ गोटे इनटू इनटू द रेनड्रॉप इनटू रन थ्रू द मिडो ना नहीं
आउ कौन है रन रन अप है रन इन है तो युवा सब देख जोड़ा रन रेते गुड़े वाक्य उपर से गुड़ा को ये आसिक लिख रन सहित कौ वार्ड लिखाई पार। अच्छा एबे देखिवा कौन 7 नंबर क्वेश्चन रीड द फॉलोइंग लाइन ऑफ द पोएम दे आर नॉट इन ऑर्डर देम यू मे सी द पोएम इफ नेसेसरी। ये जो गुड़ा कौन अच्छी ना यहाँ ऑर्डर नहीं आम गीतर जो ऑर्डर नहीं ताकू आम ऊपर जो गुड़ा लिखाई कौन रन इनटू रेनड्रॉप्स रन बीनीथ द ट्री फास्ट एट आसो रन एटा फास्ट आसो तापर आसो के बीनीथ द ट्री सेकेंड आसो तापर आसो एटा कौन थर्ड एटा आसो 4 किंतु उल्टा पुल्टा लिखाई ताकू सीधा कर दो है। अच्छा चेंज द अंडरलाइन वर्ड एंड स्टैंजा यूजिंग ओन वर्ड्स एंड गेट योर न्यू पोएम। आम जो अंडरलाइन वर्ड है चेंज करके आम नुआ पोएम निजे निजे लिखा। रन डाउन हिल साइड कौन हम हिल साइड रन डाउन द हिल साइड माउंटेन साइड आम लिखद माउंटेन साइड। रन अप द लेन आम लिखद रन अप द रोड और समथिंग लेन को रोड लिखिपर। रन थ्रो द मिडो को आम लिखद रन थ्रो द गार्डन। रन बैक अगेन मन रहा आम निज हिसाब रे तार कौन तार गोटे सिनोनिम्स माने समवर्धक गोटे शब्द लिखिदेकी आम छाड़ीद मन रहा है। एथर बुझीगला सब प्रश्नर उत्तर भी मिलगला। आपन को यहाँ केमिति लगिला आपन कमेंट सेक्शन में लिखिए। आम प्रथम अध्याय आमर सरीला फास्ट लेसन थिला आपन केमिति लगिला आपन लिखिए। आपन कमेंट आमको प्रेरणा दब आमे पुणी द्वितीय तृतीय अध्याय भी अपलोड करूँ। धन्यवाद।